Participantes and first Barangay Rescue Jamboree gindudumarit lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan ipinagit City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRMO inagpapakita ira mga abilidad kapasok hibaro ha water search and rescue wasar, basic life support and standard first aid BLS SFA, mountain search and rescue musar and high-angle rescue, collapsed structure search and rescue, swift water search and rescue. Hining o rescue jamboree bubuhat in lectures, hands-on demonstrations, practical exercises, rescue simulation exercises and competency assessments, naging papasilitaran it City of Borongan Search and Rescue Team of COBSART subject matter experts nga nit CDRMO. Ini nga Barangay Rescue Jamboree na pulo ka adlaw gintikangan han Agosto 11 nga datub-tub hit Agosto 20 kundi nan una nga batch ng partisipantes nga mga kaapihan Barangay Emergency Response Teams of BIRDS and naging schedule Agosto 11 nga da 15 nga nagkaduha nga batch sin Agosto 16 nga da 20 nga maabotin 40 ihap. Partisipantes liwat hini nga Rescue Jamboree in 24 nga kaapihan COBSART nga napartisipar habugos nga napulo ka adlaw nga durasyon ng First Barangay Rescue Jamboree. Tima hini nga First Barangay Rescue Jamboree strengthening barangay emergency response teams towards a safer, more prepared, and disaster-resilient Borongan City. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.